السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو les nombres premiers et la décomposition d'un nombre premier, ou aussi le PGCD et le PPCM d'un nombre premier. Donc غادي نبداو اولا بلا بارتي ديال les nombres premiers واللي هي الاعداد الاوليه. Un nombre entier naturel est premier si admis deux diviseurs. Donc nombre entier naturel premier كيكون عنده deux diviseurs، يعني عنده جوج قواسم. هو واحد الرقم كيكون عنده غير جوج قواسم. Tous les nombres premiers sont des nombres impairs sauf 2. Donc جميع الأرقام الأولية كتكون impair باستثناء جوج. Donc هنا كتبت لكم des nombres premiers de 2 jusqu'à 97. Donc هاد لي نومبر حاولوا تحفظوهم، غادي ينفعوكم بزاف باش تبقاو عاقلين عليهم في لي زيكزيرسيس ديال لي نومبر بروميي. دونك قيدوهم عندكم وحفظوهم لانهم غادي ينفعوكم بزاف. On passe maintenant à la décomposition d'un nombre non premier. On produit des facteurs premiers. بما اننا تعرفنا على لي نومبر بروميي، دابا غادي ندوزو لا décomposition. On produit des facteurs premiers. يعني غادي نبداو دابا في التفكيك. Premièrement, il faut décomposer le nombre 270. Je dois diviser le nombre 270 au premier nombre entier. Le premier nombre premier, c'est 2. Donc, 270 divisé par 2, le quotient c'est 135. دونك اول حاجه في الوقيته اللي كنبغيو نديرو التفكيك كنقسمو على اول رقم اولي واللي هو جوج. دونك le quotient c'est 135. On ne peut pas diviser 135 par 2. Donc je passe au nombre suivant, c'est 3. On peut diviser 135 par 3, oui. Donc, 135 divisé par 3, le quotient c'est 45. Donc, on écrit 3 et 45. On commence la division par le nombre 3. Parce que 45, on peut diviser par 3. Donc, 45 divise 3, le quotient c'est le nombre 15. On écrit 15, on peut diviser 15 par 3 et le quotient c'est 5. On ne peut pas diviser 5 par 3, donc il faut passer au nombre 5. Donc 5 divise 5, le quotient c'est 1. دونك كيف ما شفتو هنا فكنبقاو نجربوا لي نومبر بروميي في الوقيته اللي كنلقاو بان داك لو نومبر بروميي ما تيعطيناش ان نومبر اونتي ناتوريل، كندوزو لو نومبر بروميي اللي من موراه بالترتيب، يعني ما كنديروش بشكل عشوائي. واخا كتبان لينا 45 بامكاننا نقسموها على 5 وهي نومبر بروميي، ولكن ما نقسموهاش على 5 تنشوفوا واش قابله للقسمه على 3. في حاله كانت قابله للقسمه على 3 فما كندوزوش ل5، الا في الوقيته اللي ما كتبقاش قابله للقسمه على 3 وكنمشيو بالترتيب. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي باش ندوزو العمليه الثانيه. Donc maintenant il faut décomposer le deuxième nombre. On ne peut pas décomposer 585 par 2. Donc on passe au nombre 3. Le quotient c'est 195.
On peut diviser 195 par 3. Donc, 195 divisé par 3, le quotient c'est 65. Donc, on écrit 65. On ne peut pas diviser 65 par 3. Donc, on passe au nombre 5. Le quotient, c'est le nombre 13. On écrit 13. 13, on ne peut pas diviser 13 par 5 et aussi par 7 et avec 11. Mais on peut diviser par 13. Donc, 13 divisé par 13 égale 1. دونك هنا بما ان عندنا لا ديكومبوزيسيون فدائما كنوقفو في الوقيته اللي كنحصلو على لو نومبر 1. Donc on peut écrire 2,70 égale 2 fois 3 fois 3 fois 3. Donc on peut écrire 3 à la puissance 3 fois 5. Et pour le deuxième nombre, 595 égale 3 à la puissance 2, parce qu'il y a 3 fois 3, on peut écrire 3 à la puissance 2, fois 5, fois 13. On passe maintenant à le PPCM et le PGCD. On commence par le PPCM. Le PPCM de 270 et 595 égale. Donc, le PPCM, premièrement, on écrit toutes les diviseurs de les deux nombres. Donc, on a 2, toutes les diviseurs dans les deux nombres. Donc, 2 fois 3 fois 5 fois 13. Donc, toutes les diviseurs de deux nombres sont 2 et 3 et 5 et 13. On choisit le plus grand exposant. Donc, 2 exposant 1, 2 fois 3, il y a 3 exposants de 3 et 3 exposants 2 dans le deuxième nombre. Donc, on choisit le plus grand. C'est 3 exposants 3. دونك دائما كنختارو في الوقت اللي كيكونوا عندنا جوج ارقام بحال 3 كنشوفوا اللي عندها اكبر اس. اللي عندها اكبر اس هنا هي 3 à la puissance 3. Donc et on écrit 2 et 5 et 13 puisque il avait l'exposant 1. Donc on calculait le nombre suivant. Donc, 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5 fois 13 égale 3510. Donc, on passe maintenant au PGCD. Le PGCD de 270 et 595. On note les diviseurs communs dans les deux nombres. Les diviseurs communs ici, c'est 3 et 5. Parce qu'il y a dans les deux nombres. Donc, بالنسبة le PGCD فاحنا دائما كنختارو القاسم المشترك entre les deux nombres. بحال هنا عندنا 3 و 5 هما الأرقام المشتركة في les deux nombres. Donc هما اللي كنختاروهم. وفي le PGCD كنختارو أصغر exposant ل3. واللي هو 3 à la puissance 2. على خلاف le PPCM اللي كنختارو أكبر exposant. Donc 3 exposant 2 fois 5 égale
45. دونك دابا وكان خلاصة لداكشي اللي قلت بالنسبة لو بي بي سي ام. كنشوفو الاعداد المشتركة وغير المشتركة كنكتبوهم. اون بليس كنختارو ليكسبوزون الكبير في الارقام المشتركة، وبالنسبة لو بي جي سي دي كنختارو الارقام المشتركة والاكسبوزون يكون صغير. دابا غادي ندوزو بامكاننا نكتبو لو بي بي سي ام بهاد الشكل اولا بهاد الشكل. دونك بهاد الرمز نقدروا نديرو فيه الرمز، اولا نكتبو لو بي بي سي ام بين قوسين لو نومبر اللي بغينا. بحال هاد ليكزومبل اللي كنشوفوه لتحت قدرنا نكتبو لو بي بي سي ام بهاد الشكل وقدرنا نكتبوه بهداك الرمز. وكذلك بالنسبه لو بي جي سي دي بامكاننا نكتبو لو بي جي سي دي بين قوسين لو نومبر لي دو نومبر، اولا نكتبو نيشان بهداك الرمز. دونك غير هما مختلفين، وحاولوا ما تخلطوش بيناتهم راهم مختلفين. دابا غادي نشوفو هاد الغومارك اللي عندنا. سي بي اي كا دو نومبر اونتيي ناتوريل بروميير اونتر او. هاد الغومارك كتقول لينا في حالة كان بي اي كا دو نومبر اونتيي ناتوريل بروميير، في حالة كانوا اعداد اوليين. فلو بي جي سي دي ديال بي كا ايغال 1 et le PPCM de P et K égale P fois K. بحال اللي كنشوفو في هاد المثال اللي لتحت exemple le PPCM de 5 et 7 ce sont deux nombres premiers. donc 5 درنا la décomposition فراه غادي تعطينا 5 et 7 la même chose. donc 5 fois 7 égale 35. وبالنسبة لو بي جي سي دي فاحنا كنعرفو بأنه ديال 5 et 7 et toutes les nombres premiers c'est 1. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. هذه هي اخر بارتي في هذا الدرس، ومن مورا غادي ندوزو لي زيكزيرسيس. وفي الاخر ما تنساوش ديروا لايك واشتراك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.